especial porque Dios está con nosotros. Y hoy Dios te dio la oportunidad de levantarte. Sí. Amén. Te dio la oportunidad de levantarte. God gave you the opportunity to wake up. Y creo que al abrir los ojos And I believe that when you open your eyes, te mostró su amor He showed you His love y su misericordia. and His grace. Dice el libro de Eclesiastés It says in the book que son in the Bible que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. that the mercies of the Lord are new every day. O sea que cada día que tú te despiertas, That says that every day that you wake up, el Padre the Father te regala gives you nueva misericordia. new mercies. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? How many praise God for that? Eso es digno de ser alabado, That's Amen. worthy of a praise. digno de ser glorificado. That's worthy of a praise. Amén. Amen? Amén. Amen? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Vamos a leer la palabra. Let's read the word. Yo quiero leer la palabra en segundo libro de Samuel. I want to read the word in 2 Samuel, Segundo libro de Samuel, second book of Samuel, capítulo 4, chapter 4, verso 4. verse 4. Y luego vamos a ir al segundo de Samuel, capítulo 9, And we'll go to 2 Samuel, chapter 9, verso 3 en adelante. verse 3 forward. Yo quiero hablar de paternidad en esta noche. En I esta want to talk to tarde. you about paternity today. Yo quiero seguir hablando de paternidad. I want to talk about paternity Porque hay gente aquí adentro que se necesita revelarse la paternidad. because there's people in here that need to be revealed with what's paternity. Hay gente que necesita que Dios se le revele There's people that need God to be revealed to them en deeper cuanto a la paternidad. about paternity. Porque te sientes solo, Why you feel alone, te sientes triste, you feel sad, sientes que oras y Dios no te escucha, you feel like you pray and the Lord doesn't listen to you, te deprimes you feel sad, y sientes que no sales del problema. and you feel like you don't get out of the problem. Pero hoy el Señor But today the te Lord va a hablar de paternidad. is going to talk to you about paternity. Alaba a Dios por eso. Praise God for that. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 4, póngase de pie con reverencia a la Let's stand to palabra. our feet. 2 Samuel. Amén. Amen. Verso 4 dice así: Verse 4 says, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. it says in verse 4, it says, now Jonathan, Saul's son, had a son crippled in his feet. He was 5 years old when the report of Saul and Jonathan came from Jezreel. And his nurse took him up and fled. And it happened that in hurry to flee, he fell and became lame. And his name was Mephibosheth. Ocupe su lugar. You may be seated. Yo quiero hablar bajo el tema en esta hora. I want to talk under the title of, Me dejaste caer. You Let Me Fall. Me dejaste caer. You let me fall. Diga conmigo, me dejaste Say it with me. You let me caer. fall. Y quiero hablar de paternidad. I also want to be talking about Y quiero paternity. hablar bajo el tema, And I want to talk under me the title dejaste of caer. You Let Me Fall. Pero quiero hablar But I also want to talk about restaurando nuestra relación, restoring our relationship, restaurando nuestro diseño restoring our design de padre a hijo. from father to son. Hay una promesa There is a promise en el último libro del Antiguo Testamento, in the last book of the Old Testament, en Malaquías. in Malachi. Hay un verso There's a verse que impacta mi vida, that impacts my life, que Dios lo dejó that God let it stay there para los últimos tiempos. for the last times. Dice la Biblia It says in the Bible que Dios mandaría al profeta Elías that God was going to send prophet Elijah en los últimos días
In the last days, iba a mandar al espíritu del profeta he was going to Elías send the spirit of the prophet Elijah para un propósito, for a purpose, para restaurar el corazón de los padres hacia los hijos to restore the hearts of the fathers to the sons y el corazón de los hijos hacia los padres. and the hearts of the sons to the fathers. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, And I was asking the Holy ¿por Spirit, qué dejaste plasmado ese versículo why did you leave that verse en el último libro del Antiguo Testamento? in the last book of the Old Testament? ¿Por qué hablas de Elías? Why do you talk about ¿Por Prophet qué Elijah? Dios tiene que hablar de Elías? Why does God have to talk about Que Prophet en los Elijah? últimos días That in the last days, iba a mandar al profeta Elías he was going to send Prophet Elijah bajo ese diseño under that design, y algo que Dios dice, and something that God says, que iba a restaurar that he was going to restore el corazón de los padres hacia los hijos the hearts of the fathers to the sons y el corazón de los hijos hacia los padres. and the hearts of the sons to the fathers. Y Dios me decía, And God was telling me, porque el diseño original because the original design de la relación de padre a hijo of the relationship of father and son, y de hijo a padre and that from son to father, está dañado. is damaged. El pecado ha dañado Sin has esa damaged relación that relationship cuando no debe ser así. when it shouldn't be that way. El Dios que tú y yo le The servimos God that we serve es un Dios de diseños, is a God of designs, de propósitos. of purposes. Es un Dios It's a God, He's a de God muchos propósitos. of many purposes. Dios quiere God que wants tú lo conozcas como for padre. you to know Him as a Por eso father. es que Dios dice, That's why God says, mandaré al profeta Elías I will send Prophet para Elijah que restaure la relación del padre a hijo. to restore the son to the father. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? But what does that let us know? Que tiene que venir There has to come un tiempo profético. a prophetic time, Porque lo profético because the es prophetic lo que establece. is what establishes diseño. the design. Escucha esto. Listen to this. Estamos peleando, We are fighting, y yo te lo vengo a decir, and I come to tell you it, con un enemigo vencido. with an enemy that's already defeated. Porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Because Jesus Christ defeated him on the cross. Pero entonces, ¿por qué muchos cristianos se sienten vencidos? But why is it that a lot of Christians feel Porque defeated? muchos hijos de Dios Why a lot of children of God sienten que no pueden avanzar. feel like they cannot advance? ¿Por qué no pueden avanzar? Why can't they advance? Porque muchos, en lugar de estar desarrollándose, Why a lot of people, instead of unfolding in their gifts, dejan morir el propósito. they let die their purpose? Porque no han conocido al Dios como Padre. Because they haven't met God as a father. Cuando tú conozcas la relación del Dios del Padre con el Hijo, When you understand the relationship between a father and a son, entonces te vas a dar cuenta then you will notice que Dios está contigo, that God is with you, que Dios está a tu favor, that God is in your que favor. la Biblia dice, The Bible says al apóstol Pablo se le reveló. it was revealed to La Apostle Paul, paternidad. paternity. La Biblia dice The Bible que el says apóstol Pablo that Apostle Paul escribió wrote que nosotros somos más que vencedores that we are more than en victorious Cristo Jesús. in Christ Somos Jesus. más que vencedores en Cristo Jesús. We are more than victorious in Jesus Pero el Christ. apóstol Pablo escribe un capítulo en Romanos capítulo 8 But Apostle Paul writes a chapter in Romans chapter 8 que habla 100% o 1000% o that it 10,000% talks 10,000% de paternidad. of paternity. Porque el apóstol Pablo dijo Apostle Paul said que el Espíritu de Dios that the Spirit of God nos vino a restaurar came to restore us, y nosotros no éramos hijos. and we weren't sons Pero of God. el Padre le plació mandar al Espíritu Santo But God sent the Holy Spirit, y nos dio una adopción. and He gave us an adoption. El Espíritu Santo nos adoptó The Holy Spirit adopted us, y nos llevó and He took us a poder unirnos con Cristo. to be united with Christ. Y Romanos 8 dice In Romans 8 it says, que los que son dirigidos por el Espíritu Santo, those that are guided by the Holy Spirit, estos son hijos de Dios. these are sons of God. Y si hijos, And if sons, también herederos also inheritors y coherederos con and Cristo. co-inheritors with Christ. Somos herederos con Dios We are inheritors with God y coherederos con Cristo. and co-inheritors with Christ. Herederos Heritors y and coherederos. co-inheritors. Herederos Heritors por la gracia de Dios by the grace of God, a través del Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Pero el Hijo, But the Son, que es Jesucristo, that is Jesus Christ, tiene también herencia. He also has an inheritance. Jesucristo tiene herencia como hijo.
he also has an inheritance as Por the eso Son es of que la God. Biblia dice That's why the Bible que says al momento que yo acepto a Cristo, that the moment that we accept Christ, el Espíritu Santo me adopta the Holy Spirit adopts us y me da una identidad de hijo. and he gives me an identity of a son. ¿Por qué? Why? Porque la identidad de hijo se perdió en el Edén. Because the identity of a son was lost in Eden. Adán perdió la esencia de hijo. Adam lost the essence of son. Por eso es que el apóstol Pablo se le revela paternidad That's why Apostle Paul was revealed paternity. y le dice el apóstol Pablo a la iglesia: And Apostle Paul told the church, el primer Adán falló the first Adam failed y dañó la esencia en el ser humano. and damaged the design in the human. El primer Adán pecó, The first Adam sinned, desobedeció disobeyed, y dañó el diseño. and damaged the design. Pero el apóstol Pablo se le revela a Jesucristo. But Apostle Paul was revealed to him Jesus Christ. Y el apóstol Pablo ya no llama a Jesucristo como hijo, And Apostle Paul doesn't call Jesus as a son, sino lo llama but he calls him el segundo Adán. the second Adam. Porque dice la Biblia Because the Bible says que el segundo Adán that the second Adam viene a restaurar comes to restore lo que el primer Adán había perdido. what the first Adam had lost. Jesucristo Jesus tiene Christ que tomar la forma de hombre has to take a shape of a man en Filipenses capítulo 2. in Filipenses, Philippians. Amén. Amen. Capítulo 2, Chapter 2, el apóstol Pablo se le revela Apostle Paul is revealed to que him Jesucristo, siendo Dios, that Jesus, being God, no estimó ser igual a Dios he wasn't the same as God, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, he let go of himself, tomando forma de hombre, taking form of a man, forma de siervo, form of a servant, para que entonces to then, nosotros pudiéramos ser restaurados. so we can be restored. En otras palabras, In other words, el segundo Adán, the second que Adam, es Cristo, which is Christ, vino a restaurar came to el restore diseño que el primer Adán perdió en el huerto. the design that first Adam had damaged. Ahora in Eden. tenemos su palabra, Now we have his word. tenemos a su hijo, Now we have his son. tenemos el poder de su resurrección. Now we have the power of his Y resurrection. por si fuera poco, And if it was for less, somos llenos del Espíritu Santo. we are also filled with the Holy Spirit. Yo no sé si tú puedes adorar a Dios. I don't know if you can Es que lo praise God. tienes que entender. You have to understand it. Jesucristo Jesus fue hombre, was man. pero antes de ser hombre, But before he was en la man, tierra on earth, fue hijo. he was also a son. Por eso 30 años That's why for 30 years, Él se condujo en esta tierra. he walked this earth. Y lo que me da la revelación, And what the revelation is given to me, en los últimos 3 años in the last 3 years de la vida de Jesús, of his life, los últimos 3 años the last 3 years que Jesús pisó en esta tierra, that Jesus stepped on this earth, siempre hablaba al Padre, he would always talk to the oraba Father, al Padre, he would pray to the Father, revelaba al Padre. he would reveal to the Father, Siempre Jesús. always. Yo estudié I studied la vida de Jesús en el seminario the life of Jesus, y eso cambió mi vida and that changed my y life, sigue cambiando mi vida, and it keeps changing my life. porque Jesucristo, Because Jesus Christ, siendo Dios, being God, Dios lo implantó en el vientre de una mujer, God put him inside a womb of a woman. creció, He grew, y después que creció, and after he grew, Él vino a presentarse como hijo en esta he tierra, came to present himself as a son, aún siendo Dios, while still being God, sin pecado, without sin. pero era hombre. But he was also ¿Pero man. por qué era hombre? But why was he man? Porque Gálatas capítulo 4 dice Because in Galatians chapter 4 que el says apóstol Pablo se le revela paternidad. that Apostle Paul was revealed to him Y dice el paternity. apóstol Pablo And Apostle Paul says que Jesucristo, that Jesus Christ, Gálatas capítulo 4 verso 4, Galatians chapter 4 verse 4, yo siento a Dios. I feel God. Yo siento a Dios. I feel God. Yo no sé si tú quieres recibir esto. I don't know if you want to receive ¿Cuántos this me word. reciben esto? How many want to receive Levanta this tus word? manos Raise your hands si lo up quieres if you recibir. want to receive this word. Gálatas capítulo 4 verso 4 dice, Galatians chapter 4 verse cuando 4 vino el says cumplimiento del tiempo, that when the fulfillment of time came, que Jesucristo, that Jesus nacido de mujer, was born of a woman, nacido bajo la ley, born under the law,
¿Por qué nacido de mujer? Why was he born out of a woman? Porque es que él iba a restaurar Because he was going to restore la relación perdida en el the huerto relationship that was lost in the garden. y él tenía que venir como hijo And he had to come as a son para restaurar la esencia que se había perdido en el huerto como to hijo. restore the essence that was lost in the Esto garden se as te a tiene son. que revelar. This has to be revealed to Tú you. y yo somos hijos. We are sons. Porque el que se une con Cristo, Because that is united with un Christ, espíritu es con él. they are one spirit. También se le reveló al apóstol Pablo. It was also revealed to Apostle Se le Paul. revela al apóstol Pablo It was revealed to que him nosotros somos hijos that we are children y somos herederos. and we are inheritors. Pero el apóstol Pablo va más profundo. But Apostle Paul goes deeper. No solamente tú y yo somos herederos con Cristo. Not only are we inheritors with Christ, Y me impactó ese verso. and this verse impacted Donde my dice life, where it Que no says, solamente eres heredero con Cristo, not only are you an inheritor with Christ, sino dice, but it also says, somos coherederos. we are co-inheritors. Me voló la cabeza That eso. blew my mind. Espérate. Wait, Soy heredero. I'm an inheritor, Quiere decir which means que hay un derecho legal del cielo that there is a heavenly right cuando yo acepto a Cristo. when I accept Christ. Dios me une a Cristo. God unites me with Christ, Restaura la relación caída de Adán en mí restores the fall of Adam through me, y me da su herencia. and he gives me his heritage. Pero el apóstol Pablo va más profundo. But Apostle Paul goes deeper. No solamente recibes la herencia, Not only do you receive the inheritance, sino Jesucristo el Hijo but Jesus Christ the Son, tiene herencia. he also has an inheritance. Jesucristo tiene herencia. He has an inheritance. Ahora, Now, el apóstol dice Apostle que says nosotros somos coherederos con Cristo. that we are co-inheritors with Christ, Quiere decir which means que todo lo que a Cristo le corresponde en el cielo, that everything that is of Jesus in la heaven, herencia que hay para ti, the inheritance that is ya es for you tuya. is yours already. pero cuando llegues al cielo, But when you go to heaven, hay una herencia que es del Hijo Jesucristo. there is an inheritance that is Jesus. Al momento que tú llegues al cielo, The moment you reach heaven, vas a gozar de esa herencia. you are going to enjoy that Pero inheritance. Dios no se quedó con eso. But God didn't stay with that. Dios dice, God says, por la sangre que te lavó y te restauró through the blood that restored your life y te unió a Cristo, and united you with la Christ, herencia que es del Hijo the inheritance that is from también the Son será para la iglesia. is also going to be for También the church. será para ti. It is also going to be for El you. Señor te va a dar preciosa y grandísimas God is going to give you beautiful and huge promesas. promises. Por eso el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul habla talks about de paternidad. a paternity. Ahora, Now, yo quiero hablar I want to talk about que el diseño del Padre that the design of the Father, se quiere revelar sobre tu vida. it wants to be revealed to your life. El diseño del Padre The design of the se Father, quiere revelar sobre los hijos. it wants to be revealed to his sons. El propósito del Padre The purpose of his Father se quiere revelar sobre ti. wants to be revealed to you. Dios desea que tú lo conozcas como Padre. God desires for you to know him as a father. Que la paternidad de Dios That the paternity of se te God, revele. for it to be revealed Por to eso you. el apóstol Pablo, That's why the Apostle vuelvo al Paul, apóstol Pablo. I'll go back to Ahorita Apostle me voy al Paul. Antiguo I'll Testamento. go to the Old Testament. Porque Dios te va a volar la cabeza con esto. God is going to blow your mind with Al this. apóstol Pablo se le revela The paternidad. Apostle Paul, it is revealed to him paternity. Y él sabía And he que knew para poder escribir todo el Nuevo Testamento for him to be able to write the whole New y para que Testament levantara tantas iglesias, and for him to raise up a lot of churches, él necesitaba he needed a hombres y mujeres men and women que cargaran ese peso que él cargaba. for them to carry that anointing Por that he eso el had. apóstol Pablo That's why Apostle tuvo Paul muchos hijos espirituales had a lot of spiritual children. y él los llama hijos And espirituales. he calls them spiritual sons. Él los llama colaboradores con él. He calls them collaborators with him. Tuvo un hijo que se llamó Epafrodito He had a son y lo menciona Filipenses capítulo 2. that is mentioned in Philippians. Habla de Epafrodito. It talks about that son. Epafrodito That son era un hijo espiritual de Pablo. was a spiritual son of Paul. Ese Epafrodito, That son, ese hombre, that man, amaba tanto a Pablo he loved Paul so much que donde quiera que Pablo se encontraba levantando iglesias, that wherever Paul was raising up churches, Epafrodito era el encargado his son was the one that was in de charge llevarle zapato,
of taking him shoes, de llevarle ropa, taking him clothes, de llevarle comida take him food, a donde quiera que Pablo estaba. wherever that Paul was. Epafrodito se iba a las That iglesias spiritual son would go to y churches, Epafrodito decía, and he would say, yo tengo a mi padre espiritual allá I have my spiritual father y over there, necesito suplir and I need to su give him necesidad. his needs. A tal grado To such que a el degree apóstol Pablo habla de Epafrodito that Apostle Paul talks que en about una him, ocasión that in one él se occasion enfermó de muerte he got sick of death por llevarle alimento al apóstol Pablo. because he was taking food and necessities to Paul. Léalo. Read it. Y no solamente Epafrodito, And not only him, a Timoteo. but Timothy. Dios se le revela a Pablo. God reveals it to Paul. Tú vas a dar la paternidad a Timoteo. You're going to give your paternity to Timothy. ¿Por qué Timoteo? Why Timothy? Porque Timoteo, la mamá era judía Because the mom of Timothy was y el Jewish. papá de Timoteo era griego. And the father of Timothy was Greek. Entonces, Timoteo So Timothy no había pasado por la incircuncisión. didn't go through the circumcision. No había guardado muchas fiestas de los judíos. He didn't celebrate a lot of Jewish parties. Y Pablo lo tiene que meterlo And Paul has to take a la him paternidad into paternity, y le enseña el ministerio and he shows him the ministry, y le da consejos and he gives him advice a tal grado to such a que point Timoteo that Timothy tomó la revelación took the revelation, y fue un gran pastor. and he was a great pastor. Antes de ser gran pastor, Before he was a great pastor, fue un gran hijo. he was a great son. Antes de poder fluir en un don, Before he could flow in a gift, fue hijo he was a son de Dios of God y del apóstol and of Pablo. Apostle Paul. El apóstol Pablo llega a la cárcel Apostle Paul gets to prison. y escribe una carta He writes a letter, llamada de Tito. the letter named Titus. Cuando el apóstol Pablo llega a la cárcel, When Apostle Paul goes to prison, había un esclavo there was a slave que había sido encarcelado. that ¿Por was in qué? prison. Why? Filemón. Es que lo que es Tito, Filemón, son cartas pastorales. With the book of Titus and Philemon, they're pastoral letters. Habla de mucha paternidad. It talks all about paternity. Y Filemón And Philemon llega gets y, to prison. y el apóstol Pablo And Apostle Paul llega a la cárcel, gets to prison, pero está allí. and he's there. Y a un hombre And he meets que a era man esclavo, that was a slave. había robado, He had stole. y el apóstol Pablo lo enseña en la And cárcel, Apostle Paul teaches him in jail. lo restaura, He restores him. le da la He paternidad, gives him the lo paternity. manda a su señor He sends him home. y le manda una carta. And he sends him with a letter. Cuando tú veas a ese hombre When you see that man que te robó, that stole from you, ya no lo veas como un esclavo, don't see him as a slave. míralo como un hijo. See him as a son. Y cuando tú lo mires a él, And when you see him, me vas a mirar a mí. you're going to see me. Eso es paternidad. That's paternity. Y eso se te tiene que revelar. And that has to be revealed to you. Ahora, Now, ¿por qué te voy a hablar de paternidad? why am I speaking to you about paternity? ¿Por qué te voy a hablar restaurando el diseño del hijo legítimo? Why am I talking to you about restoring the design? Y con esto casi cierro. And with this, I almost want to close. Casi cierro. I almost want to close with this. Segundo de Samuel, 2 Samuel, capítulo 4, chapter 4, verso 4, verse 4, me habla de un niño talks about Llamado a child named Mefiboset. Mephibosheth. Era el nieto de Saúl, He was the grandson of Saul. hijo de Jonatán, He was the son of Jonathan, el amigo íntimo de David. the close friend of David. Jonatán y David, Jonathan and David, hubo un pacto con ellos. there was a pact between them. David hizo un pacto con Jonatán. David did a pact with Jonathan. Y David, And David, como tenía siempre, a David se le reveló desde el principio. it had been revealed to him from the beginning. A David se le reveló paternidad aún estando cuidando las ovejas de su padre en el desierto. Paternity was revealed to David even when he was shepherding the sheep of his father. A David se le revela paternidad. To David, it was revealed paternity. Entonces tú me vas a preguntar, pastor, ¿en dónde está eso en la Now you're Biblia? going to ask me, Pastor, where is that in the Bible? La Biblia dice The Bible says que David cuidaba ovejas. that David
took care of the sheep. Era bien responsable He was really en responsible cuidar ovejas. in taking care of the sheep. Él tenía un rebaño de ovejas. He had a group of sheep. Las alimentaba, He would feed them. las curaba, He would heal them. las ungía, He would anoint them. se encargaba que estuvieran bien alimentadas, He was in charge of them, que pudieran parir, that they could give birth. porque David decía, Because David said, estas ovejas no son mías, these sheep are not mine. estas ovejas son de mi padre. They're my father's. Y desde allí, And from there, desde que estaba detrás del rebaño, from when he was taking care of them, el mismo David se le revela un salmo. David was revealed to him a song. Y dice David, And David says, detrás del rebaño yo estaba. behind the sheep I was. Y de allí te plació sacarme. And from there, it was your wish to take me out of. Porque desde detrás del rebaño Because from taking se care le of the sheep, revela paternidad a David. paternity was revealed to Por David. eso es que Dios escoge a David. That's why God chose David. Se abandona a Saúl He leaves Saul y se busca un hombre and he looks for a man conforme a su corazón. according to his heart. ¿Por qué? Why? Porque David tenía un corazón de paternidad. Because David had a heart of paternity. Y le hace una promesa a Jonatán. And he gives a promise to Jonathan. Le dice David a Jonatán, David tells Jonathan, si yo muero antes, if I die beforehand, tú vas a cuidar a mis hijos. you're going to take care of my Haz children. misericordia conmigo. Have mercy with me. Hicieron un pacto. They did a Pero pact. David le dice a Jonatán, But David tells Jonathan, si tú mueres primero if you die first, y si dejas un hijo and if you leave a o son, si dejas generación, or if you leave a generation, yo me comprometo I promise para cuidar a tus hijos, to take care of your children, a tu descendencia. your generations. Saúl muere, Saul dies, Jonatán muere Jonathan dies, y de repente and all of a sudden, llega la noticia the news comes a la casa del rey. to the house of the king. Y escucha lo que pasó. And listen to what happened. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, o sea, la sirvienta, el que lo cuidaba, el que cuidaba a Mefiboset, It says the nurse, the one that would take care of Mephibosheth, el hijo de Jonatán, the son of Jonathan, la nodriza the nurse lo tomó. took him. Y cuando lo toma, And when she takes him, escuchan en las noticias, they hear the news. murió Saúl. Saul died, Pero no solamente Saúl, but not only Saul, murió Jonatán. Jonathan also died. La nodriza se apresura, The nurse hurries up. no pide permiso, She doesn't ask for permission. no le dice a la mamá, She doesn't tell the mother porque no aparece el nombre de la mamá. because the name of the mother doesn't come up in the Bible. La nodriza The nurse hizo algo bueno, did something good, aparentemente, apparently, pero no era la voluntad de Dios. but it wasn't the will of God. No era la voluntad de Dios que la nodriza lo cuidara. It wasn't the will of God for the nurse to take No care era of la her. voluntad de Dios. It wasn't the will of ¿Por qué, God. pastor? Why, God? Why, Porque pastor? dice el verso 4, Because verse 4 says, y su nodriza and his nurse le tomó took him y huyó. and fled. No dice la Biblia, The Bible doesn't say, no confirma la palabra, the word is not confirmed. los capítulos anteriores o después. The before verses and even the verses following up, Los que mataron a Saúl y a Jonatán the ones that killed Jonathan and Saul fueron los filisteos. were the Philistines. Pero la nodriza, But the nurse, escucha esto, listen to this. te estoy dando la base I'm giving you the para the soltarte la foundation revelación en to esta give you hora. the revelation. Te estoy dando la historia para soltarte la revelación. I'm giving you the story so I can let you know the revelation. La nodriza The nurse, se apresuró. she hurried up. La nodriza lo tomó She took him y huyó con él. and fled. En otras palabras, lo secuestró. In other words, she kidnapped him. No era la voluntad de Dios. It wasn't the will of God. Dice que huyó con el niño It says that Mefiboset. she fled with the baby. Y mientras huía, And while she was fleeing, escucha, mientras iba huyendo and while she was fleeing, apresuradamente, while she was hurrying to se le flee, cayó el niño. he fell. O sea, Now, no era la voluntad de Dios. it wasn't the will Te of estoy dando la God. base. I'm giving you the foundation. Porque cuando ella huye apresuradamente, Because when she's fleeing fast,
fastly, toma al niño she takes the kid, y de repente iba huyendo and suddenly she's fleeing, y se le cayó el niño. and the kid falls. Y cuando se le cae el And niño, when the kid falls, el niño queda lisiado de los pies. the kid becomes crippled, became lame. Cuando ella se le cae al niño, When the kid falls, quiere decir it lets me know que no estaba viendo al niño, that she wasn't looking at the kid, porque ese niño because that kid era el próximo heredero al reino. was the next inheritor of the kingdom. ¿Por qué se le cayó? Why did he fall? Porque iba apresuradamente, Because she was going fast. no She para was in a hurry. guardar el niño, Not to take care of the kid, sino para protegerse ella. but to protect herself. Y quizá dijo la nodriza, And she probably said, para que me perdone la vida, so they can forgive my life. los filisteos nunca entraron al trono The Philistines never entered the throne en esa historia. in this story. Los filisteos no iban a poseer el reino, The Philistines weren't going to take over the kingdom porque ya David estaba. because David was already there. Ya David estaba protegiendo el reino. David was already taking care Por of the kingdom. fuera, But from the outside, pero David todavía no llegaba al trono. but he wasn't in the throne yet. Pero ya había sido ungido. But he was already anointed. Quiere decir It lets me que la know nodriza that the nurse, se apresuró, she no was in a consultó. hurry. She did not consult. ni le dijo a la mamá, She didn't even tell the mother. sino que ella quiso cuidar al niño. But she wanted to protect the child. Y cuando quiere cuidar al And niño, when she wants to protect the child, no lo valoró she didn't value him. y se le resbaló. And he slipped. Entonces el tema de hoy es, So the title of today me is dejaste caer. You Let Me Fall. You ¿Por Let Me qué? Fall. Te voy a Why? dar algo. I'm going to give you something. La nodriza The nurse, no supo, yo te voy a hablar de la nodriza. I'm going to talk to you about the Para nurse. poder restaurar la relación de padre a hijo, So we can restore the relationship between the son and the father. tengo que darte dónde está el problema I have de to give you where the muchos. problem is of many. Tengo que decirte dónde está el diagnóstico. I have to give you where the Hoy diagnostic te voy a is. dar el diagnóstico I'm going to give you the diagnostic. y te voy a decir dónde está el And problema I'm going to tell you where the problem's at. por el cual quizás hay una barrera enfrente de ti. From which there might be a barrier in front of you. Quizás hay una venda en tus ojos There might be a blindfold on your, in que your no te eyes. ha dejado ver quién tú eres en Cristo. That it hasn't let you see who you are in Christ. Hay algo que te estorba. There's something that is there. Porque desde el vientre de tu madre, Because from the womb of your mother, Dios te escogió God chose you. para que puedas experimentar el diseño de Dios. So you can experiment the design of Desde el God. vientre de tu madre, From the womb of your mother, Dios te separó God separated you. para que entonces So then, conozcas su you propósito. may know His purpose. Pero ¿por qué entonces no conocemos al 100% su But propósito? why is it that we don't know His purpose to an 100%? ¿Por qué no desarrollamos lo que Dios tiene para nosotros? Why can't we unfold what God has for us? Tú sabes que tú eres llamado. You know that you're called. Tú sabes quién es Dios. You know who God is. Tú sabes cuándo buscar a Dios. You know when to look for God. En tu espíritu se da cuenta cuando Dios te escucha. Your spirit knows that when God's listening to you. Tú sabes cuando tú entras a la presencia de Dios You know that when you enter the presence of God, y viene una convicción del espíritu and there's a conviction from the Spirit que te dice que Dios te escuchó. that tells you that God listened to you. Y hay otra ocasión Now there's other que occasions tú mismo te sientes lejos del Padre that you by yourself feel far away from the porque tú Father lo sabes. because you know Muchas veces that a lot of times porque yo me he sentido así. because I felt that Yo way. soy ser humano. I'm human. Llega un momento There comes a time a mi vida in my life que siento al Padre muy distante, that I feel that the Father is far away, pero no es el Padre que está but distante. it's not the Father that's distant. Es mi relación con Él que quizás se ha roto en algún momento. It's my relationship with Him that might have been broken in some time. El Padre siempre está ahí. The Father is always there. El Padre siempre te está esperando. The Father is always waiting for El you. Padre no te chantajea. The Father doesn't play games with you. El Padre te espera. The Father waits for you. Pero a veces, ¿por qué siento que Dios se aleja de mí? But why is it that sometimes I feel that God is far away from No me? es que Dios se aleje de ti. It's not that God is far away. No es que Dios se aleje de mí. It's not that God is far away from Es me. que se rompe la paternidad en un momento de nuestras vidas. But it's that paternity is broken at some point in our Y el life. que rompe la paternidad a veces somos nosotros. And the ones that break paternity is Pero us. te voy a dar el diagnóstico But I'm going to give you the diagnostic. y te voy a decir cuál es el problema And I'm going to tell you what the problem is. de que muchos Of many no pueden ser restaurados en su relación con Dios.
Many cannot be restored in their relationship with God. Y te voy a hablar de la nodriza. And I'm going to talk to you about the nurse. La nodriza fue el problema The nurse was the problem. para Mefiboset. To Mephibosheth, Mefiboset Mephibosheth era el hijo de Jonatán. was the son of Jonathan. Era el siguiente al trono. He was the upcoming king. Eso era de seguro. That was assured. Que Mefiboset That Mephibosheth era el que proseguía en el trono. was the one that was next in the throne. Legalmente era él. By his legal right, it was him. Pero Dios permite muchas cosas But God allows many things. para que entonces So then, Él se glorifique he could be glorified sobre cualquier problema. through any problem. En todo esto el Señor estaba envuelto. In all this, God was involved. Pero a veces But a lot of times, Dios mueve, God moves. Dios quita God removes para entonces cumplir el to propósito then en tu vida. fulfill his purpose in your life. La nodriza The nurse escuchó la noticia. listened to the news. Murió Saúl, Saul died. murió Jonatán. Jonathan Y died. la nodriza apresuradamente And the nurse tomó a Mefiboset. took Mephibosheth in Cuando a hurry. apresuradamente When she did it in a hurry, sale corriendo she comes out running para salvar su vida to save her y life para cubrir a and Mefiboset, to protect Mephibosheth. se da cuenta la nodriza She notices que no era de Dios, that it wasn't from God porque se le resbaló Mefiboset because he fell y se le cayó and he fell y lo dejó lisiado and he became lame para toda su vida. for the rest of his life. La nodriza The nurse no supo manejar didn't know how to manage el diseño de paternidad sobre Mefiboset. the design of paternity that Mephibosheth had. La nodriza The nurse no supo manejar el diseño de paternidad en Mefiboset. didn't know how to manage the design in Mephibosheth. Aunque tuvo buenas intenciones Although she might have had good intentions en ayudar, in helping, en proteger al in niño, protecting the child, pero eso no fue suficiente. but that wasn't enough. Por eso lo dejó caer. That's why she let him fall. Él era el heredero para el reino. He was the inheritor for the kingdom. Pero sale a la escena la nodriza. But the nurse came into the scene. Ella no tenía que sacarlo de la casa del rey. She didn't need to take him out of the La house nodriza of no the king. tenía que sacarlo de su casa. She didn't need had to take him out of his house. Cuando hacemos cosas apresuradamente. When we do things in a hurry, Ahora sí, now ahí te va la revelación. here comes the revelation. ¿Qué pasa? What happens? ¿Qué te ha pasado What has happened to you cuando tienes planes y los haces apresuradamente? when you have plans and you do them in a hurry? ¿Cómo te salen los planes cuando los haces apresuradamente? How do the plans come out when you do it in a hurry? ¿Me deja predicar? Can you let me preach? ¿Me deja predicar? Do you let me preach? No. ¿Me deja predicar? Do you let me preach? ¿Qué pasa cuando haces las cosas apresuradamente? What happens when you do things in a hurry? No, como quiera. Así va. Vamos a darle. Let's just do it. That's how it goes. Let's just do it. ¿Qué pasa cuando no consultas a Dios? What happens when you don't consult God? ¿Cómo te salen las cosas cuando no consultas a Dios? How do the things come out when you don't consult God? ¿Qué pasa cuando no recibes consejo? What happens when you don't receive an advice? ¿Qué pasa cuando no tienes a alguien What happens when you don't have somebody que te lleve a la revelación de tu propósito? that takes you to the revelation of your Todos purpose? los hombres de Dios All the men of God en la Biblia in the Bible tuvieron un mentor had a mentor detrás de ellos. behind them. Aún el apóstol Pablo Even Apostle Paul fue enseñado was taught a los pies de quién? by the feet of who? A los pies de Gamaliel. Of Gamaliel. Gamaliel. Así, Gamaliel. Gamaliel. El apóstol Pablo The Apostle fue Paul enseñado was taught por un hombre by a man que era tremendo en la ley. that he knew all of the law. Gamaliel. Gamaliel. Al apóstol Pablo, To the Apostle Paul desde Gamaliel, was the son of se le Gamaliel. revela paternidad. It was revealed to him paternity. Gamaliel era su mentor Gamaliel was his mentor del apóstol Pablo. of the Apostle Paul. Antes era Saulo. Before he was Y lo enseñó bien. before when he was Saul, Aunque hacía las cosas mal, although he did things como wrong Saulo, as Saul, él tenía un mentor. he still had a mentor. Que ese mentor That mentor lo llevó took him a odiar a los cristianos. to hate the Christians. Por eso es que el apóstol Saulo That's why when he was Saul, mataba a los he cristianos. would kill the Christians Porque hubo un mentor because there was a mentor detrás de él behind him llamado Gamaliel named Gamaliel que le decía que los cristianos that he no would tell him that the tenía que Christians matarlos. he had to kill them. Hasta ahí llega
Up to that point, la cobertura, the coverage de un mentor. of a mentor gets to Tu that mentor, point. A mentor, tu pastor, your tu pastor, cobertura. your coverage, Tú tienes que aprender a ser formado. you have to learn how to be formed. Pero hay gente But there's many en people el siglo XXI in the 21st que no se century deja formar, that they don't want to be que formed. solamente ve a la iglesia That they only see the church como algo insignificante. as something insignificant. Pero yo quiero venir a decirte en esta But I hora want to tell you que aquí today el cielo está abierto para tu vida, that the heavens are open for your life. para que tú encuentres tu propósito. So you can find your purpose. Y aquí se te va a decir And to you it's going to be que tu revealed diseño original that your original es que tú design sirvas a Dios. is for you to serve God. La nodriza The nurse, soltó a Mefiboset she dropped Mephibosheth y lo dejó caer. and she let him fall. ¿Pero por qué lo dejó But why caer? did she let him fall? Porque no valoró Because she didn't value lo que tenía en sus manos. what she had in her hand. Voy más profundo. I go deeper. La pregunta es, The question is, ¿por qué esa nodriza why did the nurse, no consulta a nadie she didn't consult nobody? y agarra al niño? And she grabs the child. Ese niño That child de 5 of años 5 years old tenía una mamá. had a mom. Ese niño, That child, el hijo de Jonatán, the son of Jonathan, Mefiboset, Mephibosheth, Jonatán tenía una mujer. Jonathan had a wife. Y ese niño And that Mephibosheth child, Mephibosheth, tenía una mamá. had a mother. Pero el que en el momento de cuando hay muerte, cuando hay persecución, cuando Jonatán y Saúl mueren, But when Jonathan are found under persecution and they die, entró a la escena una nodriza. the nurse comes into play. Mefiboset, de Mephibosheth, 5 años, that was 5 years old, él tenía sueños, he had dreams, él tenía planes, he had plans, pero la nodriza but the nurse se lo rompió. broke them Por actuar apresuradamente, because she acted in a hurry, por no consultar a Dios. because she didn't consult God. Hay gente aquí There's people here que te tomó una nodriza that a nurse took you y te rompió la relación con el Padre. and she broke the relationship you had with the Father. Esa nodriza representa That nurse represents un sistema, a system. representa It represents aún líderes, even leaders, aún organizaciones even organizations que han dañado that have damaged nuestra relación con Dios. our relationship with God. Yo tengo 15 años en esta ciudad I have 15 years in this city, y tú me vas a preguntar, and you're going to ask me, ¿a cuántos has encontrado how many have you found con heridas rotas, con heridas tremendas, with big wounds, lejos de la iglesia, far away from the church, lejos de la relación con Dios? far from a relationship with Yo God? me he encontrado con gente herida I have found myself with people that are hurt, que lo primero que dice, that the first thing that they say me is dañó tal iglesia, that so church damaged me, me dañó tal pastor. so pastor hurt me. ¿Me dejas sincerarme contigo? Can I be sincere with you today? ¿Me dejas hablarte sinceramente de corazón de padre hacia hijo? Can I talk to you from a position of a father to a son? Me dañó tal pastor, So pastor me hurt me. dañó tal iglesia, So church hurt me. me dañó tal hermano, So brother hurt me. me dañó tal familia. The family hurt me. Y se rompió And it was broken. la relación de hijo a padre. The relationship between a son and a Se father. rompió lo más importante. The most important thing was broken. Hoy mismo Today, hay hijos en las drogas, there are children in the drugs. hay hombres, There are men. hay mujeres There are women heridas, that are hurt. hay jóvenes, There are young hay people. jóvenes There are young people suicidándose suiciding themselves porque una nodriza because a nurse lo tomó took them y dañó el diseño, and damaged the design, la salvación, the salvation, el temor. the fear. Hemos puesto más nuestros métodos. We have put on earth more our Los methods, métodos humanos the human methods. ayudan en un proceso terrenal, They work in a earthly process, pero no te llevan al cielo. but they don't take you to heaven. Los métodos son buenos. The earthly methods are good, Y hay nodrizas but there are nurses
Hay nodrizas There are nurses que han dañado that have damaged a muchos Mefiboset. a lot of Mephibosheths. Y cuando la nodriza And when the nurse lo toma, takes lo him, deja caer, lets him fall, cuando lo deja caer, when she lets him fall, quedó lisiado, he became lame. quedó cojo. He became lame. Para los hombres, To the men, Mefiboset no valía nada. Mephibosheth was worth nothing. Se quedó sin nada. He stayed with nothing. Y la nodriza lo recogió And the nurse picked him up y lo llevó a vivir and took him to live a una casa in a house que no era de él. that it wasn't his house. Y después que lo llevó a una casa, And when she took him to that home, lo dejó en un lugar llamado she left him in a place called Lodebar. Lodebar. Lodabar. Ahí lo dejó en Lodebar. She left him at that place. Y Lodebar And that place, significa the definition of that place is una tierra sin pasto, a land without grass, una tierra sin palabras. a land without words. Lodebar significa tierra árida, It means dry land, tierra de dolor, land of pain, donde no hay palabras. where there are no words. Había miseria. Y hasta allí quedó And at that place, Mefiboset. Mephibosheth was Ahí lo left. dejaron. In that place, Él creció. he grew up, Y él creció en la miseria. and he grew up in Él creció en la poorness, pobreza. in poorness. Pero Dios tiene un plan perfecto. But God has a perfect plan. Cuando él crece When he grew up, lisiado, when he grew up lame, los sueños de Mefiboset se derrumbaron. the dreams that he had were shattered. ¿Te imaginas tú Can you imagine tener sueños, having dreams, anhelos, desires, sin llevarlo a cabo? without fulfilling them? Mefiboset estaba herido, Mephibosheth was hurt, sin familia, without a family, sin padres, without a sin father, nadie que le ayudara, without nobody to por help him, culpa de una nodriza because of a nurse que lo derribó. that dropped him. Y yo quiero transmitirte esto. And I want to transmit this to you. ¿Qué significa esa nodriza? What does that nurse mean? Lo tomó, She took him, huyó con él, fled with him apresuradamente, in a hurry. no consultó, She did not consult. se le cayó el hijo, The kid falls. actuó con miedo. She acted with fear. Y a Mefiboset And Mephibosheth, le robaron sus sueños, they shattered his dreams. le robaron el lugar al trono. They shattered his position in the throne. Pero Dios tiene un propósito. But God has a purpose. Cuando David llega al trono When David gets to the kingdom y David está en el trono, and he's in the throne, David estaba comiendo en su casa, he was eating en su mesa. in his table. Y cuando David come y se sienta a su mesa, And when David sits and to eat at his siendo table, el rey de Israel, being the king of Israel, David tenía el espíritu de paternidad. David had the spirit of paternity. Y cuando está comiendo, And while he's eating, el espíritu de Dios viene sobre él the spirit of God comes before him. y pregunta, And he asks, voy a comer, I'm going to eat, pero les voy a hacer una but pregunta. I'm going to ask you guys something. Capítulo 9, Chapter 9, verso 3. verse 3. Cuando David se sienta a la mesa a comer, When David sits down to eat at his table, el espíritu de Dios viene sobre él. the spirit of God comes Y aquí before him. con esto voy a cerrar porque Dios te va a bendecir. And I'm going to close with this because God wants to bless you today. Segundo de Samuel capítulo 9, 2 Samuel chapter 9, verso 3. verse 3. Cuando David estaba en el trono, When David was in the throne, estaba comiendo, he was eating. viene la revelación del espíritu The revelation of the spirit comes to him. y le recuerda. And it reminds him. Pregunta, busca si ha quedado uno de la casa de Saúl. The spirit reveals to him to ask Si if there's Jonatán one that has tuvo un left from hijo, Saul's porque house. yo ya no lo vi. If Jonathan had another child, because I didn't get to see him. David pregunta, David goes ahead and asks, ¿Jonatán tuvo hijo? did Jonathan have a child? ¿Jonatán tuvo descendencia? Did he have a descendants? Porque yo estoy comiendo aquí. Because I'm eating here. Y puede que haya un hijo de Jonatán. And there might be that a son of Jonathan. Y yo hice un pacto con And él. I did a pact with him. En el capítulo 9, In chapter 9, verso 3, verse 3, el rey le dijo,
The king said, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? is there not yet anyone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? Y Siba respondió al rey, And Ziba said to the king, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. there is still a son of Jonathan who is crippled in both feet. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? So the king said to him, where is he? Y Siba respondió al rey, And Ziba said to the king, he aquí, behold, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, he is in the house of Machir, the And- son of Amiel, en Lodebar. in Lodebar. Entonces envió el rey David Then King David sent y le trajo a la casa de Maquir de Amiel. and brought him from the house of Machir, the son of Amiel. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, a David came to David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. and fell on his feet and prostrated himself. Y dijo David, And David Mefiboset, said, Mephibosheth. y él respondió, And he said, he aquí tu siervo. here is your servant. Y le dijo David, David said to him, no tengas temor, do not fear, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. for I will surely show kindness to you, Por amor de Jonatán tu padre, for the sake of your father y te Jonathan, devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, and will restore to you all the land of your grandfather, y tú comerás siempre a mi mesa. and you shall eat at the table. Y at él my table. inclinándose dijo, And again prostrated himself and said, ¿quién es tu siervo what is your para servant, que mires a un perro muerto como yo? that you should regard a dead dog like me? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, Then the king called Saul's servant Ziba and said to y him, le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda de su casa, and all that belonged to Saul and to all his house, yo lo he dado al hijo de tu señor. I have given to your master's grandson. David David le devolvió todo. returned to him everything. Pero con esto cierro. But I want to close with this. Músicos, mire, Look, cuando David llama a Mefiboset, when David calls Mephibosheth, Mefiboset llega gets there. herido. He arrives hurt. Cuando David le dijo, When David tells him, te voy a regresar todo, I'm going to give back to you no everything. tengas temor. Don't be fearful. Lodebar Lodebar, significan sin pastos. so it means without grass. Lodebar significa miseria, It means poorness. dolor, It means pain. quebranto, It means brokenness. pobreza. It means poorness. Todo eso significa Lodebar. All of that is the meaning of Lodebar. Pero cuando David actúa con la misericordia de paternidad, But when David acts with the kindness of paternity, manda a llamar a Mefiboset, he sends to call Mephibosheth, y he aquí un problema. and then there's a problem. Mefiboset Mephibosheth no quería didn't want to, que el rey lo ayudara. didn't want the king to help him. Mefiboset dijo, no, yo soy un perro muerto. He told him, I am a dead dog. David dijo, tú no eres un perro muerto. David told him, you're not Yo a te dead dog. tengo en la mesa del rey, I'm going to have you in the table. te traje of de God. Lodebar I brought you from Lodebar para restaurar tu relación de padre a hijo. to restore your relationship from son to father. Hay hombres y mujeres There are men and women que actúan como Mefiboset. that act like Mephibosheth. Se miran ellos They look at themselves y sienten que nadie los puede ayudar. and they feel like nobody can help them. Hay gente que a mí me ha dicho, There are people that have told me, tú no me puedes ayudar a mí. you can't help me. Hay gente que me ha menospreciado. There are people that have Hay looked down on gente me, que ha menospreciado mi consejo. that have thrown away my advice. Y yo lo entiendo. And I understand. ¿Por qué lo entiendo? Why do I understand? Porque a veces nosotros venimos de nuestro Lodebar, Because sometimes we come from our Lodebar con nuestra relación, el diseño quebrado. with the design broken. Venimos de una cultura We come from a culture que nos enseñaron that showed us más religiosidad que relación con el Padre. more religiousness than relationship. Yo with the vengo de Father. allí. I come from there. Yo vengo de un sistema From a system que me enseñaron más religioso en la tierra that they taught me religiousness in the earth y menos relación con el Padre.
and less relationship with the Father. Pero doy gloria a Dios. But I give glory to God. Doy gloria a I give Dios. glory to God. Que Dios siempre tiene misericordia de ti. That God always has mercy over Dios you. siempre tiene misericordia de mí. God always has mercy over me. Y hoy el Señor te dice, And today the Lord says, yo quiero restaurar tu relación. I want to restore your relationship. Has llorado. You have cried. Has estado entre la espada y la pared. You have been with the wall and the sword. Has estado en tu lodebar, You have been in your Lodabar, donde alguien te dejó caer. where somebody let you fall. Hay nodrizas There's nurses que te la vas a encontrar. that you're going to find. Es más, hay gente que se encontró su nodriza There's people that have found their nurses y dañó la relación con Dios and has ruined their relationship porque with God no eran de Dios. because it wasn't from God. Hay nodrizas. There's nurses. Y cuando hablo de nodriza, And when I talk about hablo de nurses, sistemas. I talk about systems. Hablo de espíritus inmundos. I talk about spirits. Hablo de espíritus del mundo I talk about worldly que spirits. lo que quieren es dañar la relación que Dios tiene para tu That vida. all they want to do is damage your relationship with the Father. Hay gente There's people que tiene su relación con Dios that has a relationship with God que no puede restaurarse. that can't be restored. Pero yo te vengo a decir en esta But hora I come today to tell you que el Padre extendió la mesa that the Father has extended y the te mandó a table llamar. and has called you. ¿Cuántas lágrimas derramaste en el How mundo? many tears have you? ¿Cuántas heridas tenías en el mundo? How many Pero injuries Dios you have? tuvo misericordia de God ti. has mercy over you. Yo quiero que te pongas de I pie. want you to stand up to your Yo feet. quiero que te pongas de pie. Vamos a cantar amén. David David restauró restored la relación de padre a hijo. restored the relationship with father and son. Sacó He took out a Mefiboset Mephibosheth de su lodebar. from his Lodabar. Jesucristo Jesus nos dio una parábola gave us a parable en Lucas capítulo 15 in Luke chapter 15. y lo sabemos todo. And we all know it. Sabemos todo esto. We know it. El hijo pródigo. The prodigal son. Cuando el hijo pródigo se fue a la provincia apartada, Prodigal son left to ahí die. malgastó todo. Ahí estuvo en su provincia apartada. He left to a providence apart. Eso fue su lodebar. That was his Lodabar. Pero cuando el hijo pródigo But when the prodigal se son aparta de la relación de padre a hijo, parts himself from the relationship from father cuando and son, está en su provincia apartada, when he's apart, lejos de la relación con el padre, far from the relationship with the father, lo que el hijo pródigo deseaba what the prodigal son desired, era la comida de los cerdos. it was the food from the pigs. El hijo pródigo The prodigal son llegó a su lodebar went to his Lodabar a tal grado to a certain grade que deseaba comer that he wanted to eat. la comida de los cerdos. He wanted to eat the pig's food. Eso sucede That happens cuando nos separamos when we separate de la cobertura from the covering de paternidad espiritual del Padre hacia el Hijo. of the father to the son. Nos lleva a nuestra provincia apartada. It takes us apart. Jesucristo encontró a un ciego, Jesus Christ found a servant. lo sacó de la aldea por la mano, He took him to an island. escupió en sus ojos He spit in his eyes. y el ciego miró And the blind saw. y Jesús le dice, And Jesus said, ¿ha recibido el milagro? you have received your miracle. Sí, Señor, Yes, Lord. ya recibí el milagro. I have received the miracle. Ya veo, I see. yo era ciego. I was blind. Y el ciego le dijo a Jesús, And the blind said to Jesus, yo quiero seguirte, Señor, a ti. I want to follow you. Yo quiero ir a donde tú vayas. I want to follow you where you go. Y Jesús le dijo, no, And Jesus said, no. no regreses a la aldea. Don't return to the island. Vete a tu casa. Go home. Vete a tu casa. Go home. Porque hace mucho tiempo Because there's a long que time tú no tienes el calor de padre a hijo. that you don't have the warmth of father No and me son. puedes seguir a mí. You can't follow me. Vete a tu casa. Go home. Porque tú necesitas paternidad. Because you need paternity. Tú necesitas saber la relación de padre a hijo, de hijo a padre. You need to know the relationship between Cuando father and son. Jesucristo llegó When Jesus Christ a Gadara, a la tierra de los gadarenos, escucha esto. Cuando Jesús llegó a esa tierra, when he went to that land, dice la Biblia que cuando Jesús bajó de la barca, when he got out of the le boat, salió al encuentro el endemoniado gadareno. he found
Y le dijeron a Jesús, And they told Jesus, ese hombre that man, lo tenemos que amarrar con grillos, we have to tie him con cadenas, with chains, porque todas las rompe. because everything he Y breaks, tiene muchos años así. and he has a lot of years like Y that. cuando Jesús bajó de la barca And Jesus comes out of the y boat, entró a Gadara, and he went to the land. el demonio, The demon, la legión de demonios que había en ese the joven, legion of demons that was in that en ese man, hombre, le dijo a Jesús: he told vienes Jesus, a atormentarme. you come to torture me. Y Jesús le dijo: sal de ellos, And Jesus said, sal de ese hombre. come out of that man. Y los demonios dejaron al hombre de Gadara. And the demon Entonces, left the man. el endemoniado gadanero The le man dijo a Jesús: said to Jesus, yo quiero seguirte, I want to follow you. yo quiero ir contigo, I want to follow you. porque contigo estoy bien. Because with you I'm okay. Jesús le dijo: no me puedes seguir, Jesus said, you can't follow me. porque tú has habitado todo el tiempo, hace muchos años, Because you have habitated for many years en el sepulcro, in the land, en los sepulcros. in the graves. Ahora, no me puedes seguir a mí. You can't follow me. Vete a tu casa, Go home. vete a tu casa, Go home a los tuyos, with your y people. cuéntales cuán grandes cosas What big y misericordia ha tenido Dios contigo. En otras palabras, other words, Jesucristo le dijo: necesitas paternidad, hijo. Jesus said you need paternity. Necesitas regresar a tu casa, You need a return a la relación de padre a hijo to the relationship y de hijo a padre. and son. Y hoy el Señor te dice: Today, the tú no estás solo, you are not tú alone. no estás sola. You are not alone. Tus lágrimas yo las veo, Your tus problemas están en mis manos. Yo puse la nodriza I put the nurse. porque me voy a glorificar. I'm gonna glorify Te you. ha llegado nodrizas a tu vida Nurses, I que can't te han dañado, pero hoy el Espíritu de Dios te dice: yo te levanto, restauro tú. Yo siento a Dios, yo siento a Dios. Levanta tus manos, porque tú eres bendecido para bendecir. Tu descendencia será bendecida, tu descendencia será bendecida. Mujeres, el fruto de tu vientre es bendecido. Dale vuelta, 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 dale vuelta. Levanta tus manos y adora. Hoy Dios te saca de tu lodebar. Hoy Dios te saca de tu lodebar. Hoy Dios te saca de tu lodebar. Y Dios te dice: yo te traigo, yo te restauro. ¿Cuántos necesitan restauración? ¿Cuántos necesitan restauración? Levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y adora. El Señor te trae a la mesa. Aleluya. El Señor restaura todo dolor. El Señor va a restaurar todo dolor. Toda soledad te vas. Has estado llorando por mucho tiempo. For a long time. No has encontrado tu destino. You haven't seen your destiny. Alguien te dañó el propósito. Somebody has damaged Alguien dañó Somebody has damaged tu diseño. your design. Hubo una nodriza. There was a nurse. A lo mejor fue un hombre. Maybe it was a man. A lo mejor fue una mujer. Maybe it was a woman. A lo mejor fue una familia. Maybe it was a A family. lo mejor fue un padre. Maybe it was a father. A lo mejor fue un tío. Maybe it was an uncle. A lo mejor fue una tía. Maybe it was an aunt. Algo Something. te maldijo. It has Alguien te maldijo. something. Y el diablo quiere. And San Juan capítulo 10, verso 10 dice John 10 says que el enemigo viene para matar, that the enemy comes to para kill, robar to rob, y para destruir. and to destroy. El diablo ha robado. El The diablo ha herido. devil has Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Yo no sé si tú puedes decir gloria a Dios, porque el Señor te vino a sacar